سلام به قسمت دوم ماه ترس خوش اومدید. قسمت اول براتون چند تا فکت ترسناک گفتم، ولی مثلا توی این قسمت قراره با هم ویدیوهای دوربینای CCTV، دوربینای مداربسته رو ببینیم یا مداربخته که چجوری بگم خیلی کریپی هن، اتفاقات ترسناکی توشون افتاده، واقعی و ترسناک. این قسمت ماه ترس راجع به اینه و این فکر کردم اگه این برنامه ماه ترس یکم مثلا خوب باشه، دوست داشته باشین، فقط به مثلا این ماه نباشه، همیشه دیگه بذارم هر هفته مثلا یه قسمت، حالا اگه بتونم هر هفته یه قسمت ماه ترس بذارم. خب بریم ویدیو. This first video, this house owner would wake up one morning to find his cell phone completely missing. The house owner lives alone, and this would be enough to make him check his home security cameras. And disturbingly, this would reveal what had actually happened. Rather than showing the house owner simply misplaced his phone, the cameras had clearly caught some unknown man walking. میگه که یه صاحب یه خونه یه روز بلند میشه میبینه که دوربین گوشیش نیست. دوربینا رو چک میکنه. باشید. دوربینا رو چک میکنه و میبینه که دیشبش یه کسی around inside the house. دوربر خونه میچرخه. Man let himself in through an unlocked back door. بعد از در پشتی میاد تو خونه. بعد 4 دست پا میاد تو اتاق طرف که طرفش خواب بوده. مردم خواب بوده، متوجهش نشد. اونم گوشی طرفو میگیره و میدزده. دهنش هم چاقو بوده. Which proves this man came prepared for confrontation. این مرد اصلا آماده بوده اگه مثلا اون یکی بیدار بشه بکشتش. Definitely could have ended a lot worse than just a stolen cell phone. This home security footage was captured in the middle of the night, and it shows a man dressed in a Michael Myers costume walk into frame and eventually right up to the house's front door. مثل که میره جلو در خونه یه مرد، یه طرفی مرد. برای همینه که من میگم باید دوربین باشه. یه چاقو دستش بوده، خواسته در رو باز کنه، دیده در قفله، بعد میره دوباره دیگه هم بر میگرده. خب چرا رفت دوباره اومد. On the third try, the man can even be seen attempting to use his knife to assist him in getting the door open. But luckily, after being unsuccessful, the house owners would never see this supposed home intruder again. میگه دوباره اومد، از چاقوش هم سعی کرد استفاده کنه ولی نتونست درواز کنه. میگه رفت دیگه هم نیومد. On an early morning in July of 2016, a woman living in Chicago would discover that her purse had gone missing. Both the woman میگه زن تو شیکاگو فهمیده بود که یه نفر از محلش گم شده. پس دوربینای خونه‌شو and her boyfriend would attempt to retrace their steps in the hopes of locating where it had been left. پس این دوست پسرش دوربینای خونه‌شو چک کردن که ببینن میتونن پیداش کنن یا نه. And this would ultimately lead them to go back and check the footage of their home security camera. But horrifyingly, when they would rewind the footage to 3:30 a.m., it would reveal a hooded figure walking around the upstairs of their house. توی ویدیو 3:20 دقیقه صبح دیدن یه آدم تو هودی بالای پله هاست که یا ابوالفضل. برای همینه که دوربین باید تو خونه باشه. بعدش چجوری اومد تو؟ mistakenly fallen asleep on the couch watching TV, which would cause them to forget to lock the doors into their house. میگه زن اومد. زنه مثل که اومده خونه روی مبل خوابش برده، همین مبلی که پایین پله هاست خوابش برده. برای همین در پشت خونه رو قفل نکرده که واقعا کار اشتباهیه. من با اینکه توی یه خونه خیلی توپی زندگی میکنم، درش هم زیاده سرقته، با این حال در قفله. دیگه از امنیت هم دیگه میدونین
دیگه احساس می‌کنم امنیت ندارم، نه به اینکه اون شب با علی اینجوری سر صدا من، نه به امشب خیلی سر صدا میاد تو دور و بر خونه. فکر کنم همسایه‌ها دارن یه کارایی میکنن. خیلی خوب به من ادامه. Completely undetected. The intruder would stand at the top of the stairs for around 10 full minutes, seemingly contemplating whether to go down the stairs or not. فکر می‌کنم بیاد پایین پله یا نه. Finally, he would leave with ولی nothing میره. but the woman's purse. برای کیف زدن با خودش میبره. Some other nearby residents had reported to have seen the same guy around the neighborhood. بعضی هماهنگ‌ها میگن که این مرد رو قبلا دیدن. But the guy still hasn't been caught. ولی مرد هنوز دستگیر نشده. این چه محله‌ایه؟ اسمش بگو حداقل بدونیم. محله‌های شیکاگو دیگه. اگه کسی تو شیکاگو این ویدیو رو می‌بینه. And so on the night of October 27th, 2016, they can be seen by one of the home's security cameras going for a late night swim. And that's when practically out of nowhere, a crocodile can be seen walking up to and eventually leaping into the pool. یه کروکودیل نصف شب میاد. مرد رفته نصف شبی تو استخر، بعد یه کروکودیل نصف شب اومده تو استخر. وای! This would obviously cause the couple to desperately attempt to get out of the water. Luckily, both of them would survive, with the woman only receiving minimal cuts on her shoulder and elbow. The crocodile would later be relocated back into the wild where no human contact was possible. بعد دوباره مثل اینکه برمیگرده تو جنگل. ببین من مطمئنم این ویدیو ما رو کالیفرنیاست. چی شد؟ من مطمئنم این ویدیو برای کالیفرنیاست. یعنی فقط توی کالیفرنیا که اینجوری تمساح میتونی بیاد داخل خونه. اصلا عقرب دیده بودم دیگه، یکی از یوتیوبرایی که دنبالشون میکردم داشتم نگاه میکردم استوریشو دیدم که هدست وی آرش گرفته بود، بعد دید تو هدست وی آرش یه عقرب کوچولو بود. من شاخ در آوردم، یعنی واه عقرب تو هدست تو خونه یا اول فاز من تو خونه عقرب ببینم خونه رو آتیش میذارم میرم. Of clips taken over the course of around 5 months. The first clip is in January 2017 and shows a man in a car pull up next to a woman asking her if she needed a ride. The woman responds saying she lived just right here, but would later go on to regret telling the man this, as just the next day the same car can be seen lingering around just outside her home. زنه میگه من همینجا زندگی میکنم، من مرده میره، بعد فرداش دوباره با هم ماشین میاد جلو در خونه. نشون کرده که نشون کرده، نشون به اون نشون. اول فرض همینجور بیا تو خونه. Over the course of the next few days, the car can continually be seen driving by watching the house. میگه تا چند روز همینجوری میومده خونه رو میپاییده. واه چه نشونی کرده. من نشون. Is he gone? No, he's back. رفت دوباره برگشت. چته مرد یا زن کی تو اصلا؟ Later that day. دوباره همون روز. بیکاری؟ چته؟ چه کریپ های پیدا میشن؟ مردک ملعون. آو 6 روز بعد حاجی بل کن ناموسن. چی میخوای؟ Eventually the man is able to confront the woman again, and this time tells her he could use some help around his house. What? The woman would obviously refuse to help the man, but this wouldn't stop him. Later the same man can be. مرده اومد به زنه گفت من تو خونم نیاز به کمک دارم، بعد زنه گفت نه. مرده اومد به زنه گفت من تو خونم نیاز به کمک دارم. نه باید برعکس باشه. شما ویدیوهای 3 ساعت بعد this time in a different car, leaving a note in the house's mailbox. The note again stated that he could use some help around the house, but this time he wrote down his phone number. The woman obviously wouldn't call the number, but instead called the police to report the situation. One comment suggested that the man was most likely just waiting for the right moment to snatch the woman. مرد منتظر یه لحظه خوب بوده که زنه رو بگیره. This home security footage shows the house owner's 3 daughters playing on their backyard trampoline.
پارک But حیات after خونه only a نشون few میده که seconds of this, a man in a white van can be seen. ون سفید. هر وقت ون سفید دیدید ون میاد اینوری، شما برید اینوری. ون سفید یعنی دزد، ون سفید یعنی آدم ربا. ون دیدید سفید فرار، ون دیدی سفید فرار. اصلا کلمه ون و کلمه سفید کنار هم نباید باشه. کلمه ون سفید یعنی دزدی، میدوزن کلیات رو میگیرن، میدوزن چه میدونم یه کارایی باد میکنن. یعنی ون سفید دیدی فرار کن، ون سفید طرفش نرو. تو ون سفید دیدی فقط فرار کن. توصیه من، تنها توصیه من به شما، ون سفید فرار. اصلا ون بیاد این وری من میرم اون وری. ون نه اصلا pulling up next to them. The man would then attempt to lure the children inside his van by offering them donuts. مرده به بچه ها میگه بیاین دونات بخورین، بیاین میخواسته بکشون سمت ون. The oldest of the three girls, obviously understanding the danger of the situation, بزرگترین quickly grabbed her sisters, اون getting them بچه ها inside. خب فهمید قضیه چیه و خواهرش کشون داخل. آفرین دختر، آفرین. گمشو گمشو. The man would drive off shortly after. In January of 2018, a woman named Noelle Bracey would claim to have been hearing various sounds outside of her bedroom window. Disturbed by this, she would set up a live camera outside in an attempt to catch whoever or whatever it was. زنه میگه که بیرون پنجره اتاق خوابش صدای عجیب میشنیده تو شبا، پس یه دوربین گوشه بیرون خونه. And that's when she caught a man she'd never seen before walk up to her bedroom window and try to look inside. یه مرده که اصلا نیده بود the man تا would حالا notice the اومده camera and quickly walk away. بیرون پنجره نگاه Shortly کنه. after, he would return and steal the camera. Noelle believes this man that she caught on camera had been looking into her bedroom window for at least 3 weeks. 3 هفته زنان زیر نظر داشته. What? This footage shows an intruder walking around a house looking for various valuables. The guy had only broken into the house seconds earlier by smashing a window. مرده While پنجره this was شکونده اومد تو going خونه. on, the house owner's kid and their babysitter were out running errands. But when they returned, unknown to them, the intruder was on the top floor of the house. The kid can be seen walking around the kitchen. بچه و پرستاره میان خونه در صورتی که مرده بالا بوده. وای خونه دوبلکس But بوده. when the babysitter heard footsteps upstairs, she can be seen frantically grabbing the kid and running outside to the neighbor's house. صدای پا رو شنیده بچه گرفته رفت بیرون زنگ زده پلیس. آفرین. مردم فرار The کرد. intruder himself was never caught. مردم نتونستن دستگیر کنن. بابا گرفت این همه دوربین صورت This man طرفو was sitting in his گرفتین. backyard in Australia when one of his home security cameras captured a snake slithering across the screen. While the man had his back to it and therefore couldn't see it come up right next to him, his dog would notice the creature and even go after it. سگه This would متوجه alert ما رو the شد. man and allow him to get both himself and his dog a safe distance away. کیون من رو سانسور کرده. What makes this clip so disturbing is the fact that the snake was an eastern brown snake, which is the second most venomous snake in the world. یکی A از snake that's responsible for about زهراگین 60% ترین of مارای snake دنیا bite بوده deaths مثل in اینکه. Australia. تو استرالیا هم این چیز عادیه. تو استرالیا اصلا This home security camera was recording in the middle of the night when, from the I'm right actually side of in the the middle of the screen, night. multiple orb-looking blurs can be seen coming into view. They look to Yes, fly yeah. across the screen behind the house's fence, but Yes, it's clear yeah. something went over the fence. Many comments claim to have thought the video was in some way related to the paranormal, though one comment suggested the blurs looked like kids running by and throwing jackets over the fence. میگه که بعضیا فکر می‌کردن که چیزای ماورا طبیعی هست، بعد میگه یه نفر گفته مثل اینکه اینا بچه‌ن که دارن میدونن و جاکتاشونو پرت کردن اون برای فنس. The comment went on to guess it was a group of teenagers who had just committed a criminal offense and were trying to ditch their jackets so as to make it harder to be identified by law enforcement. میگه یه گروه از بچه‌ها بودن که یه جرم مرتکب شده بودن، جاکتاشون انداختن که دیگه کسی اینا رو نشناسه. But it's still unclear what is really being shown in this video. حالا چرا اینجوری گرفتن اینو؟ این شده بچه‌هاش تسخیر شدن فکر کنم. واه. دوربینتو عوض کن، مرد دوربینتو عوض کن. خب اینم از این. امیدوارم از این قسمت از ماه ترس خوشتون اومد. ماه ترس اسم برنامه رو دادم.
امیدوارم از این قسمت از ماه ترس خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب اصلا یادتون نره. تا ویدیو بعدی دوستون خیلی زیاد به چشماتونم خیلی میان. تو کامنت اصلا بگید که بازم از این برنامه میخواین یا نه. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.